Hello mga ka-etiquettes! Grabe kalami, makapalit ito tahat. For today's video mga ka-etiquettes, sulayan nato ning ilang dessert dere nga pirting lami gitawag siya og Max Mango. Grabe ka tsada, bongga kaayo. So mo na siya ang owner sa store. Makita ilang store at bang sa Lourdes College here in CDO. So magtry mo diri palit Max Mango. Max Mango. Sa Max Mango, daghan kaayo variety of flavors nga pwede nimo mapilian di lang kay isa, duwa, but daghan kaayo og puro sila lami kaayo sa nga tanan. Dili lang kay kana napod sila french fries og uban pa. Diri happy ta pati bata. Walay pili na addict na pud sa Max Mango. Og gi-appeal na lang pud nako ni pag-vlog kining bata kay grabe ka gwapo, cute og buluyagon nga bata. Mao na yang mama nga tagyapod og business. Og si sir nga mao ang owner ani nga business sa Max Mango. Grabe ka buutan, humble og giver. Siya ang nag-sponsor ni ini. Guys, palit na mo din guys. Alit mo dire guys, barato na kaayo. Thank you kaayo mga ka-Mango Max. Ano siya ang Max Mango. Try na ninyo kaayo.